आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ভিডিওটা দেখলেন? তা এটাই হলো পুলিশের ডিউটি। পুলিশের ডিউটি কোনো চটি চাটা নয়। সমাজের যেসব নোংরাগুলো আছে, আবর্জনাগুলো আছে, সেইগুলোকে পরিষ্কার করার দায়িত্ব হলো পুলিশের। আমি হ্যাটসঅ্যাপ জানাই এই পুলিশ অফিসারকে, এবং বাংলায় এই রকম সুশাসনের প্রতিষ্ঠা হোক, এটাই জনগণের কাছে দাবি রাখব। যেন জনগণ আর একটা দিন পরে যে ভোট আছে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয় এবং সমাজের নোংরা পরিষ্কার করতে পারে। ইনি কিন্তু যোগী রাজ্যের পুলিশ অফিসার। তো যদি এনার ভাইবস ভালো লাগে তাহলে যোগীর মতন সুশাসককে এখানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।